Una, panda ako ng generator ko. Magbantak parang sumakit. Tapos, natumba naman ako. Tumama ulit. Oo. Ilang pencil? Nung Sabado nung Sabado lang. kagabi. So, hindi mo siya natataas? Hindi. Ganyan lang. Upo ka, sir. Upo ka. Misis ka dito, sir. Masakit? Oo. Dito? Oh. Hindi. Konti. Medyo konting tiis lang, sir. Yan. Okay. Konting tiis lang, sir. Konting tiis lang. That's it, man. Ay, naku. Ay, naku. Grabe, ano? Okay.